Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So in this video, I'm going to continue with measure of dispersion for ungrouped data, but tabulated ungrouped data, and also group data. So in measure of dispersion, we are going to look at variance, which is S squared, standard deviation, S, and also range. So untuk range, okay, for ungrouped data, range adalah X maximum tolak X minimum. Okay, sama macam sebelum ni. Cuma apabila kita melihat kepada range untuk group data, X maximum adalah upper boundary for your last class, which is class yang paling tinggi, minus X minimum, where X minimum dalam group data adalah lower boundary for your first class. Untuk variance and standard deviation, okay, formula diberi. So like I told you before, variance adalah S kuasa 2, standard deviation adalah S. Kalau you dah dapat S squared sama dengan A, then your standard deviation hanya punca kuasa 2 kan your A. If you ada standard deviation sama dengan B, then your variance adalah B kuasa 2. Kita boleh apply benda tu. So awak tak perlulah kira dua-dua menggunakan formula. Kalau dah dapat salah satu, you boleh kuasa 2 kan atau punca kuasa 2 kan untuk mendapatkan nilai yang sebaliknya. Cuma dekat sini, apa yang saya nak emphasize adalah kita mungkin ada ungrouped data and mungkin juga awak akan ada group data. So apa bezanya? Sama macam you kira mean, untuk group data X dekat sini adalah your midpoint. Tu je. Okay, beza untuk ungroup dengan group data, disebabkan group data tu dalam range, so X dia sebenarnya adalah midpoint. So before you can substitute masuk ke dalam equation, awak kena cari dulu midpoint untuk setiap kelas. So saya rasa lebih mudah untuk saya cerita, untuk saya explain by looking at an example. So here is an example untuk ungrouped data but sudah ditabulatekan. Kenapa saya kata ungroup? Again, saya emphasize di sini, tak ada range. Kalau dia range, dia group. Kalau tak ada range, dia ungroup. So calculate the range and variance. So macam nak cari, untuk range adalah X maximum tolak X minimum. So this is your variable ataupun observation awak, and this is your frequency. Maximum value is this one. X maximum awak 5, X minimum awak 0. So your range is 5 tolak 0 dapat 5. Okay. Untuk cari variance ataupun standard deviation, and saya mention dalam video sebelum ni, nak cari mean ke, median ke, mode ke, apa yang you perlu buat adalah copy back the original table. This is your original table. Salin balik dan tambahkan few other columns. So now, apa yang awak perlu buat setiap kali dapat soalan deskriptif, because apa numerical descriptive measures ini, soalan dia adalah sekali. Maksud saya sekali, dalam satu soalan yang sama, biasanya dia akan tanya awak apa mean, apa median, mode. Dia akan tanya awak standard deviation and variance dalam satu soalan yang sama. So apa yang you perlu buat, copy back the original table, cari X, Fx, and Fx squared. Untuk ungrouped data, dia cari X squared. Supaya apa? Ini nanti untuk cari Fx squared. So,
tunjukkan dalam answer awak this new column x squared, fx and fx squared. Lepas tu dapatkan total untuk fx and fx squared. Pastikan awak tidak keliru. Fx bermaksud frekuensi darab x, ataupun dalam kes ni frekuensi 5 darab 0 dapat 0. This one frekuensi 250 darab dengan 1 dapat 250. This one 170 frekuensi darab 2 x 340. But saya pernah bagi tahu fx samalah dengan x darab f because this is multiplication. Untuk fx squared adalah f darab dengan x kuasa 2. Bermaksud di sini awak perlu kuasa 2 kan x dulu baru didarab dengan frekuensi. So untuk contoh 648 ni macam mana dia dapat? Frekuensinya 170 didarab dengan x 2 kuasa 2 dapat 680. Ataupun jika awak dah ada kolom x squared di sini, frekuensi darab dengan x squared terus dapat jawapan. Okay, so once you dah ada the total untuk summation of fx and summation of fx squared, substitute masuk dalam equation. Always remember that awak perlu tunjukkan substitution dalam equation ini. Awak perlu tunjukkan this part. Ini perlu ditunjukkan dalam kertas jawapan. Okay, so jika awak punya variance s squared adalah 0.6998, awak punya standard deviation adalah punca kuasa 0.6998. Terus bagi jawapan. Tak perlu lagi sekali nak kira masuk dalam equation. So this is for ungroup data yang telah ditabulatekan. Untuk contoh group data. Kenapa group data? Kalau awak lihat kat sini, ada range. Daripada 40 to less than 50, 50 to less than 60. Tak ada gap di antara kelas. So, dalam kes ini, kalau ditanya apa boundary, apa class limit, boundary-nya sama, class limit-nya pun sama. Untuk contoh yang ini, lower boundary-nya 40, lower limit-nya juga 40. Upper boundary-nya 50, upper limit juga 50. Kerana apa? Because there is no gap in between classes. The first class habis 50, second class sambung 50. So, soalan suruh cari range and standard deviation. Apabila soalan tanya pasal standard deviation, mean, median, mode, salin balik di original table. Lepas tu, tambahkan beberapa kolom baru. So, kita tengok dulu soalan pertama, dia suruh cari range. Okey. Range adalah x maximum tolak x minimum. Tetapi disebabkan ini adalah group data, x maximum adalah upper boundary for your highest class tolak dengan lower boundary for your lowest class. And since I told you before, because classes tak ada gap, boundary-nya sama dengan limit. So, upper boundary will be 100 for the highest class minus lower boundary for the lowest class 40. You dapat range dia 60. Untuk cari standard deviation, tolong tambahkan kolom-kolom baru. Apa itu? Kolom untuk midpoint, fx, fx squared. Apa itu midpoint? 40 hingga 50. So, 40 tambah 50 bahagi 2. Awak dapat 45. Your midpoint. Apa itu fx? Frekuensi darab dengan x. Apa itu fx squared? Frekuensi darab dengan x kuasa 2. Lepas tu baru tambahkan semua. Tolong pastikan, I'm not sure this is berapa kali dah saya cakap, kertas jawapan mesti ada original table dan tolong tambahkan kolom-kolom ini. Dan jika soalan tanya pasal mode, tanya pasal median, awak patut tambah satu lagi kolom untuk cumulative frequency. Okay, so apabila awak dah siap tambah, kirakan dan don't forget to calculate the total for your summation of fx and summation of fx squared supaya mudah untuk awak substitute masuk ke dalam equation. Equation diberi dalam final exam.
Cuma pastikan awak nak cari standard deviation atau nak cari variance. Okay? So, kalau dia bagi standard deviation, nak cari variance, jawapan akhir nanti kena kuasa 2 kan. So, saya cakap tadi, this part kena tunjuk dalam kertas jawapan. Dah substitute masuk, dapat 15.661. Ini adalah standard deviation. So, kalau soalan suruh cari variance, variance adalah 5.6661 kuasa 2. Macam tu saja, awak tak perlu pening-pening fikir. Okay? Kuasa 2, punca kuasa 2, you boleh apply macam biasa. Now, dah habis on measure of dispersion, kita tengok measure of position. Measure of position Q1, Q2, Q3, and kita masukkan juga interquartile range and semi-interquartile range for ungrouped data yang telah ditabulitkan dan juga untuk group data. So, this one is for ungrouped data. Okay. Sebenarnya, method dia sama macam awak cari median untuk ungrouped data. Awak kena tambah cumulative frequency punya column, cari position, lepas tu cari the value. Okay. Q3 sama. Apa yang berbeza? Position for Q1 and Q3. This one. Ini tak diberi dalam exam. So, awak kena ingat. For ungrouped data, position untuk Q1 n plus 1 over 2. Over 4. Position for Q2 adalah n plus 1 over 2. And position for Q3 adalah 3 n plus 1 over 4. Kena ingat. So, kita tengok example. The following data shows the distribution of delivery times of orders sent out from a firm. Calculate the first and the third quartile. So, here you ada ungrouped data tabulated. So, dia suruh cari first and the third quartile. What you need to do? So, this is very important. Nak cari position, mesti ada cumulative frequency. And untuk memudahkan lagi, apa yang awak tengok, tambahkan position of data. So, cumulative frequency 14. Maksudnya, the first observation sampailah observation ke-14, nilainya ataupun delivery time-nya 0. Order yang ke-15 hingga ke-30, delivery time-nya 1. So, disuruh cari Q1, position for Q1 adalah n plus 1 over 4. Apa n? N itu adalah summation of F. Hasil tambah frequency ataupun total observation. So, dapat 39.25. Di mana letaknya 39.25? So, 31st sampai 57 dekat sini, 39.25 should be in between this position. So, what is your Q1? Q1 awak adalah 2. Okay? Now, sebelum ni saya ada ajar awak, kalau positionnya 39.25, your Q2 adalah observation ke-39 tambah 0.25, observation ke-40 tolak observation ke-39. Tetapi disebabkan, okay, kalau awak tengok dekat sini, observation ke-39 pun 2 tambah 0.25, observation ke-40 pun 2 tolak 2, dapat balik 2. That's why saya tak pakai formula tu, terus saja bagi jawapan ni. Okay, so tak ada masalah kalau nak buat macam tu pun boleh, tetapi tidak perlu dalam kes ini. Kerana observation ke-30 daripada 31 sampailah ke 57 nilainya 2. So 39.25 pun mestilah 2. Okay, sama juga untuk position number 3. So
saya just nak emphasize dekat sini. Position untuk Q3 adalah 3 darab N tambah 1. Maksudnya awak kena N tambah 1 dulu, baru darab dengan 3. Dapat 117.75. So, in between this range nilainya 6. So, position for Q3 adalah 6. So, your Q3 adalah 6. Okay. Now, nak revise sikit on interpretation. Macam mana nak interpret? Kalau Q2 50% less, 50% more. Kalau Q1 25% less, 75% more than your Q1. Untuk Q3 75% less than your Q3, and the other 25% will be more than your Q3. So this is for ungrouped data. Now, for group data, this will be the step. Sama macam cari median untuk group data, yang berbeza adalah the position. Okay, so position untuk Q1 for group data adalah N over 4. Position for Q2 adalah N over 2. Position for your Q3 adalah 3N over 4. And please remember that N itu sebenarnya hasil tambah frekuensi ataupun total observation. Okay, apa beza dengan ungroup? Ungroup ada plus 1. Untuk group data tak ada plus 1. Okay, formula ini tidak diberi dalam exam. Okay, saya ulang lagi sekali. This formula will not be given dalam exam. Cuma dalam exam awak ada formula untuk median Q2. Dia dah bagi formula dia. LM plus summation of F per 2 tolak cumulative frequency M tolak 1 frekuensi M class size. So apa beza Q1, Q2 and Q3 punya formula? Positionnya berbeza. Okay. So, kalau tadi you kira Q2, mestilah position untuk Q2. Kalau kira untuk Q1, mestilah position untuk Q1. So, awak modify sedikit equation yang diberi untuk median untuk sesuaikan sama ada nak cari Q1 atau Q3. So, apa dia? Nak cari Q1, LQ1 bermaksud lower boundary for your first quartile class. Position untuk your Q1, cumulative frequency sebelum Q1 class, frequency Q1 class, and your class size. Right? Kejap lagi saya tunjuk dalam equation, dalam example lagi senang. So, sama juga Q3, apa yang berbeza? Positionnya berbeza. Okay, formula sama juga, tak diberi, you have to modify from your median. Okay, so kalau Q3, yang ini cerita Q3. Yang boundary untuk Q3, cumulative frequency sebelum Q3, frequency Q3, class size juga untuk Q3. You cerita Q3, semuanya Q3 punya. Kalau you tengah nak cari Q1, semuanya mesti Q1 punya. This is an example for Q1. Okay, how to find Q1 and Q3 for group data. So, let's look at how to answer this question. Okay. Every time the question asks you to find mean, median, mode, Q1, Q2 or Q3, please copy back the original table. And since here, kita nak cari Q1 and Q3, so please add another column for cumulative frequency, and the position of data will help you a lot untuk tengok di mana kedudukan Q1 and Q3 awak. So, since this is a group data, position for your Q1 adalah summation of F over 4 ataupun N over 4. You dapat 120 over 4, then the position is the 30th position. So, di mana letaknya observation ke-30? So, di kelas yang kedua. Kerana apa? Yang pertama hingga ke-16 di kelas yang pertama, 17 hingga 36 di kelas yang kedua. So, 30 seharusnya berada di sini.
So, ini yang kita namakan sebagai Q1 class. Okay, so this is your Q1 class. And you kena dapatkan apa lower boundary for your Q1 class. Ada gap in between class 1 hingga 4, 5 hingga 8. So boundary awak 4.5. 16 adalah cumulative frequency sebelum Q1. 20 adalah frekuensi Q1 and class size awak adalah 8/4. So that is for your Q1. Same goes to Q3. Position for your Q3 adalah 90th. So dekat mana letaknya observation ke-90? It should be here. Di antara 89 hingga 104. So ini adalah your Q3 class ataupun third quartile class. Apa dia punya lower boundary? 16.5. 88 adalah cumulative frequency sebelum Q3. 16 adalah frekuensi Q3 and class size sama macam tadi 4. Okay, so kita tengok macam nak jawab, nak substitute dalam equation. So here, untuk Q1. Q1 class adalah kelas 5 hingga 8. So, kelas boundary-nya sebab ada gap 4.5 dan 8.5. Class size bawah tolak atas dapat 4. Cumulative frequency sebelum Q1 ini dia 16 dan cumulative dan frekuensi untuk Q1 adalah 20. Substitute masuk dalam equation. Ini perlu ditunjukkan dalam kertas jawapan. So, dapat jawapan 7.3. Ini apa? Ini position untuk Q3. Position untuk Q1. Okay, formula ni tak bagi, tapi formula dia lebih kurang sama dengan median. Begitu juga dengan Q3. Untuk Q3 juga sama saja sebenarnya. Okay, yang berbeza adalah position untuk Q3. So, bila you dah tahu the position, you carilah Q3 class. Now, maybe some of you are wondering, boleh tak Q1, Q2 and Q3 ada kelas yang sama? Okay, boleh. Benda itu possible. Alright? So, awak buat saja, ikut saja. Okay, just substitute dalam equation dan you akan dapat jawapan lah. Okay, you tak perlu risau kenapa Q1 dan Q3 berada dalam kelas yang sama. Tak ada masalah. Okay. So, since kita boleh estimate median daripada OGIF, Q1 and Q3 juga kita boleh estimate daripada OGIF. The method sama. Okay, apa yang you perlu buat adalah cari position for your Q1 and for your Q3. So, dalam contoh ini, N awak ada 50 orang student. So, the position for Q1 adalah 50/4. You dapat 12.5. So, tengok dekat y-axis, tandakan 12.5, gariskan, bila dia bersilang dengan OGIF, tarik ke bawah. Dan apa yang you dapat di sini is your Q1. Same goes to Q3. Cari position for your Q3. Okay. Dalam kes ni 37.5. So, jawapan dia, okay, kadang-kadang sama dengan kira pakai formula. Kadang-kadang mungkin lari sikit. Lari sikit kerana apa? Mungkin skill yang kita pakai itu terlalu besar. Jadi, apa yang awak dapat daripada awak punya graph paper tu tidak tepat. So, mungkin dia akan lari sedikit. Tetapi, tak ada masalah lah sebenarnya. Okay. Apa yang awak, kita punya answer will be based on our graph paper. So, you tak perlu risau. Kalau awak lukis dengan betul, then your estimation itu kita akan terima lah. Alright. So, this an example. Okay. Macam mana nak cari Q1, Q2 and Q3 from your graph. Okay, from your OGIF. Okay. So, contoh dalam ni.
dia ada a total of 64 student kalau tak silap saya. Okay, so you boleh refer lah. Okay, and pada masa yang sama juga tolong tengok macam mana nak interpret, because soalan selalu juga akan minta awak interpret, and markah untuk interpretation ini adalah 1 markah. Right, so that's all untuk chapter 2, numerical descriptive measures. Okay, saya separatekan chapter 2 ini untuk data presentation dan juga untuk numerical descriptive measures lah. So untuk test yang akan datang, untuk your first assignment yang akan datang, masuk sampai numerical descriptive measures. Later saya akan bagi awak contoh-contoh soalan pasir. So I wish you all the best. If you have anything to ask, please ask me. Okay, jangan tunggu dah dekat final exam nanti baru tanya. Okay, so thank you everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.